умение сонастраиваться La эмоционально capacité de с s'harmoniser сокровенной émotionnellement нежностью и à la тонкостью beauté et à la живой subtilité de природы la nature позволяет нам обрести nous внутреннюю permet гармонию, d'obtenir l'harmonie intérieure, что является необходимым для обретения состояния ce и qui est essentiel afin de удовлетворения trouver le и bonheur dans la счастья в vie. жизни. Это также C'est важнее également l'un des духовного composants les plus уровня. importants du développement spirituel. Ну как, нравится? Avez-vous aimé Умение общаться l'habilité à с живой communiquer avec природой, la nature не вредя ей, sans lui faire de mal, но даря ей свою mais au любовь, contraire, lui donnant notre amour, наслаждаясь гармонией общения с appréciant ней. l'harmonie de communiquer avec elle, Это очень важно как для est très important успешного духовного развития, так и pour просто la для réussite счастья. du développement spirituel, ainsi que pour être heureux. Природа учит нас, La nature nous enseigne, особенно на утренних и вечерних засках, spécialement au moment du lever et du coucher du soleil, и блаженству от слияния с ее красотой la béatitude de fusionner avec sa beauté, и внутренней тишине, le calme intérieur и разлитому состоянию et сознания. l'état d'expansion de la conscience. Слияние с ней также наполняет нас жизненной силой. La fusion avec elle nous remplit également avec de l'énergie vitale. Эта красота, Cette beauté элемент творения, est un élément de la Бога. création de Dieu. Это важно понимать. Il est important de comprendre cela. Ведь лишь научившись любить творение, Seulement si nous avons appris à aimer sa création, можно полюбить и его Творца. pourrons-nous être en amour avec le Créateur lui-même. А без этой искренней любви разве Et можно sans un быть tel счастливым? amour sincère, est-il possible d'être heureux? Причем любовь обязательно Et должна быть l'amour doit взаимной. nécessairement être Не mutuel. принесет счастье только его L'amour de Dieu энтузиазм. seul n'est pas suffisant pour être heureux. Но Non, надо стремиться стать nous не devons tâcher de devenir любящим, non pas aimés, а любящим. mais aimants. Но Et notre любящими amour не ne doit только pas être une parodie эгоистичной égoïste любовью, du vrai amour. которую я имею в виду примитивные личные сексуальные Je veux хотения, dire которые désir sexuel бездуховные primitif люди как раз que и les называют personnes qui ne sont pas любовью, spirituelles appellent amour. но стремление Non, подарить cela doit être une себя aspiration ему. à se donner à lui. Любовь к Богу начинается с желания L'amour pour Dieu познать commence Его, par le désir de le connaître, сначала лишь умом, d'abord avec l'esprit seulement, потом и во всей et ensuite en toute полноте. plénitude, Так, чтобы эмоции моей любви de sorte que les émotions de notre amour сливались с эмоциями
любви, fusionne avec les émotions de son amour. и затем постепенно приходит и полнота Et слияния alors, graduellement, с собою как vient la сознанием, plénitude de la fusion, развитым в quand la процессе fusion avec lui, поиска. comme conscience, s'est développée dans le processus afin de le rechercher et de le servir. Еще очень важно на этом пути Aussi, иметь il est très important друзей. d'avoir des amis ayant les mêmes affinités sur ce chemin. Намного легче ощущать счастье C'est beaucoup plus facile d'être heureux созидательного бытия en effectuant un travail в créateur духовной группе, si on travaille dans un groupe spirituel, une communauté, хотя бы и маленькой. même petite. Нравственно здоровый человек Les personnes получает moralement en bonne наслаждение santé от того, что дарит sentent de la satisfaction quand elles donnent la connaissance, умение самого себя, aptitude, tout de même aux autres, стремясь именно их сделать. cherchant à rendre les autres heureux. Именно от этого процесса дарения C'est grâce à ce processus de se donner видения его позитивных et d'en результатов voir les résultats positifs он становится счастливым и сам. que de telles personnes se sentent heureuses. Но что надо делать, чтобы найти себе достойных друзей? Que doit-on faire afin de trouver de bons amis? Надо всего лишь предложить себя, On doit simplement s'offrir, показать другим свою полезность. montrer aux autres son utilité, И пусть каждый делится с другими тем, что сам знает. et laisser ensuite chacun partager avec les autres ce que lui ou elle sait et peut faire. Важно также для счастья хорошее здоровье. Pour être heureux, il est également important d'avoir une bonne santé. Но от чего оно зависит? De quoi dépend une bonne santé? Можно услышать, что наши страдания и беды Il y a une opinion selon laquelle nos souffrances et malheurs sont provoqués par le péché и Ева когда-то commis согрешили. par Adam et Ève. Эту дурную фантазию даже именуют специальным термином первородный грех. Cette fantaisie a même un nom spécial, le péché originel. Я предлагаю рассматривать такую точку зрения, как Je suggère de regarder cette opinion слабоумие, comme un signe de faiblesse d'esprit de ceux qui y croient, не говоря уже о тех, кто ее sans parler de ceux qui prêchent cette idée. Другие винят в своих болезнях плохих Certains врачей, blâment les médecins pour les maladies, изменение окружающей среды, blâment la contamination de l'environnement, или тех, кто вынуждают меня нервничать, волноваться. ou blâment les autres, ceux qui m'ont fait me sentir stressé ou nerveux. Но нет, в наших бедах мы Non, виновны лишь сами. c'est seulement nous qui devons être blâmés pour nos ennuis. Трудно это доходит до людей, C'est difficile à comprendre pour ceux qui sont incultes en matière de philosophie religieuse, но истина состоит в том, что именно любящий нас Бог устраивает pourtant, нам такого рода la vérité est que ces problèmes sont provoqués par Dieu qui nous aime указывая нам на нашу неадекватность. et que par eux, Неадекватность il précise nos inconformités, нас желает. l'inconformité à être ce qu'il veut que l'on soit. Сильно упрощая, можно сказать, что если En мы termes simples, совершаем какое-либо неоправданное on peut зло, dire que si nous faisons du mal à d'autres êtres de manière injustifiée, то мы тем самым программируем nous programmons des situations similaires dans nos propres vies, свою судьбу. dans nos propres destinées. Теперь в качестве уже жертв. Et cette fois, nous serons les victimes. Это называют действием закона кармы, Cela s'appelle la loi du karma, закона формирования судеб. la loi de la formation de la destinée. Именно так Бог учит De cette нас façon, не совершать Dieu nous enseigne неправильные à ne pas поступки, faire de mauvaises actions. учит Il nous enseigne à être compatissants envers la souffrance des autres, через
нами боли собственные. Il nous enseigne cela par nos propres souffrances. Причем закон кармы распространяет свое действие и L'effet de la loi du karma определенные рамки, n'est pas limité à la durée d'une incarnation. Son effet peut aussi bien se manifester dans les vies suivantes. почему в частности рождаются C'est pourquoi, en больные particulier, дети. les enfants malades naissent. У кого-то может возникнуть вопрос, а зачем On peut se demander ему все это? Зачем pourquoi ему, a-t-il besoin de cela? чтобы мы были хорошими? Pourquoi a-t-il besoin que nous soyons bons selon lui? Подробно мы рассматривали эту тему, Nous avons discuté de ce sujet, тему de la смысла жизни signification de la vie Земле, humaine sur Terre, в каждой из изданных нами dans книг. chaque livre que nous avons publié. Но сейчас лишь очень кратко скажу, что ведь мы являемся Maintenant, частицами je dirai seulement brièvement que nous sommes des эволюционирующего particules de la conscience вселенского universelle en сознания, évolution называемого абсолютом. qui s'appelle l'absolu. Это в наших телах, в том числе, C'est dans nos corps, en вершится particulier, эволюция абсолюта. que l'évolution de l'absolu a lieu. Вот почему ему C'est столь pourquoi il дорога accorde une si grande каждая valeur à chaque âme. Вот почему он столь C'est усердно pourquoi il прибегает observe к chacun каждому et qu'en tout всё temps, время il essaie de nous старается corriger, помочь каждому, d'aider chacun d'entre nous, за исключением лишь тех, кто доказали свою excepté полную ceux безнадежность. qui se sont avérés être des cas complètement désespérés. Таких он отправляет в ад, Il envoie de telles âmes en enfer, помойку эволюции. dans la fosse de l'évolution. Итак, чтобы Ainsi, взять в свои руки свою судьбу, afin de надо contrôler sa propre выполнить destinée, те правила, on doit apprendre les règles de vie которые он предлагает нам для qui nous ont été suggérées par notre Créateur. Он дал нам их через своих мессий. Il nous a donné ces règles par l'intermédiaire de ses messies et prophètes. Значит, чтобы исполнять эти правила, очень важно научиться управлять Afin d'accomplir ces règles, своими эмоциями. nous devons apprendre à contrôler nos propres émotions. Надо научиться жить вне зависимости от обстоятельств, Nous devons nous accoutumer à vivre dans des états émotifs purs et subtils, эмоциональных состояниях. indépendamment des circonstances. Так мы будем Alors, желанны для друзей, nous serons plaisants aux так amis. обеспечим себе эти телесные Alors, и nous душевные assurons условия. la santé du corps et de l'âme. Так нашей обителью станет Par la suite, как минимум nous réaliserons рай. le paradis ou même les demeures plus élevées. А грубые эмоции, Et les émotions grossières, типа гнева, comme la раздраженности, colère, зависти, l'irritation, ревности l'envie, la jalousie и других подобных et autres состояний, états semblables, не только неприятны себе и окружающим, не только ne sont pas разрушают seulement здоровье désagréables et собственное destructrices и pour notre propre santé et pour la santé des autres, но и предопределяют к жизни в аду после развоплощения. mais prédéterminent également notre vie en enfer après la mort du corps. Как же научиться Comment управлять peut-on своими apprendre à эмоциями? contrôler ses propres émotions? Об этом очень подробно рассказано в наших Cela est книгах, décrit en показано détail dans в nos наших livres фильмах. et démontré dans nos films. Сейчас скажу лишь, что основой правильного выстраивания Maintenant, своей je mentionnerai эмоциональной seulement сферы que la formation correcte de la sphère émotive развитие духовного est сердца. basée sur le développement du cœur spirituel. Духовное сердце, Le cœur spirituel, изначально базирующееся в чакре Анахати, qui est localisé initialement dans le chakra Anahata, est localisé dans la poitrine. начинает именно из Le неё cœur spirituel свой рост. amorce sa croissance dans ce chakra. Оно является тем биоэнергетическим C'est un органом, organe bioénergétique который ответственен за продуцирование тонких qui produit des émotions эмоций, subtiles, positives, d'amour.
Именно о его развитии говорили нам Иисус Plusieurs Христос enseignants и divins, другие y compris Jésus-Christ, Божьи учителя и ont enseigné пророки. au sujet du développement du cœur spirituel. Именно благодаря его C'est grâce à развитию son développement мы обретаем и que nous pouvons здоровье, gagner la santé, и истинных друзей, trouver de bons amis но также приближаемся по et состоянию approcher души к par la тому qualité d'âme состоянию, в котором живет Бог l'état dans lequel Dieu vit, в аспекте Святого Духа l'état de Dieu dans l'aspect de l'Esprit Saint et l'état de Dieu dans l'aspect du Именно Créateur. через это Бог становится C'est par cela для нас que Dieu devient une réalité жизненной que nous реальностью. pouvons connaître. В качестве примера могу привести себя. Je peux me donner comme exemple. Я полностью Je suis здоров, complètement en santé, несмотря на то, что уже не первый год живу за чертой en dépit d'avoir plus de 60 ans. Более того, мое тело с некоторых пор молодеет. D'ailleurs, mon corps devient plus jeune depuis quelque temps. Посмотрите, вот сколько бы лет вы дали, Quel âge pensez-vous mon corps semble-t-il avoir? 40 40 ans? или может даже 30. Ou peut-être même 30. Когда мне было 59, Quand mon я corps avait последний раз 59 ans, слышал реплику j'entendais comment les passants disaient прохожих на улице, такой, мол, молодой, а уже с бородой. « Il est si jeune et porte déjà une barbe. Я ощущаю себя молодым, Je me sens бодрым jeune, vigoureux и et зрелым. mature. И живу всегда в ровном, чистом, спокойно, Je vis радостном toujours dans un état calme, настроении, pur et joyeux. несмотря на десятилетия жизни в условиях Malgré plusieurs années vécues en conditions de répression politique и отсутствия материального достатка. et d'insuffisance financière. Я разучился, я больше не умею Depuis longtemps, испытывать je n'ai pas senti la colère, искушение, l'irritation, зависть, l'envie, тоску, le chagrin, тревогу, страх. l'inquiétude, la peur et ainsi de suite. Я жил и живу J'ai vécu et vis maintenant sans colère без желания et отомстить, désir de vengeance, даже по отношению к тем, кто même однажды pour ceux вполне qui ont, умышленно il y a убивали des années, меня, tenté de me tuer. после чего я полгода Après cet тяжело incident, лежал и j'ai été entre la vie et la mort pendant environ 6 mois et 2 fois j'ai été dans un état de mort clinique. я не испытываю гнева, Je ne страха, sens pas de colère, de crainte желания мстить, даже тем, кто и et de последние désir годы de me грозили мне venger également envers ceux кремацией заживо qui ont menacé de me brûler vivant pour mes livres. за мои книги, книги о Боге, Les livres concernant Dieu, счастье познания Его. au sujet de la joie de le connaître lui. Более того, я D'ailleurs, стал настолько je близок suis devenu к Богу, si près de Dieu что свободно que je общаюсь, peux librement converser avec lui. и я могу наполнять свое тело им. Et je peux remplir mon corps avec lui. Хотим ли и мы все жить так же? Voulons-nous tous vivre ainsi? Тогда давайте следовать этому Si oui, исследованному, изученному, alors marchons ce chemin протаренному qui a bien été exploré для всех желающих. et pavé pour tous ceux qui veulent le marcher. Вот на таких местах À des endroits comme ceci, прекрасно медитировать, il est très bon de méditer, сливаясь de fusionner avec la subtilité de la beauté de la nature du matin, красоты природы,
и с тонкостью святых духов, avec la subtilité des esprits saints, наших божественных учителей, nos enseignants divins, а также реализаторов наших qui судеб. contrôlent nos destinées. Это надо обязательно осваивать Nous devons nécessairement maîtriser cela духовным путем, si nous décidons de marcher le chemin то spirituel, есть путем совершенствования себя, le chemin du développement de soi, путем поиска Его, le chemin de l'amour pour la création et le Créateur, того le chemin vers sa recherche, обязательно нужно найти и познать. celui que nous devons trouver et connaître. Для этого À cette fin, также надо читать книги nous devons également lire des livres à son sujet, пути к Нему. au sujet du chemin menant à lui. Еще многие люди для этого идут в храмы. Plusieurs personnes vont au temple et participent là à des rituels. Это тоже может помочь в начале. Cela peut если aider au только так commencement не заразиться от людей зла, si on ne se laisse pas infecter là par l'idéologie de la haine venant de mauvaises personnes. что, к сожалению, столь часто бывает. Malheureusement, cela se produit très souvent. Но в Mais en целом général, участие в богослужениях participer помогает à des vénérations publiques aide les débutants оторвать свое внимание от объектов материального мира. à enlever leur attention des objets du monde matériel. А дальше? Que doit-on faire ensuite? А дальше надо понять то, что Бога в храмах On doit comprendre не que больше, Dieu n'est чем pas plus présent à l'intérieur des temples qu'en dehors d'eux, и что et не в толпе людской, даже молящихся que вместе ce n'est pas dans la foule de personnes qui prient, а именно в ситуации один на mais один, en situation d'être seul à seul avec Dieu, в уединении от толпы, на природе, dans la solitude en nature, можно наилучшим образом почувствовать блаженные прикосновения, que nous pouvons sentir les heureux contacts de Dieu, начать слышать Его мысли, pouvons commencer à entendre ses pensées dirigées vers nous затем научиться и видеть et à apprendre à voir les enseignants divins, святых духов Esprit Saint, и обниматься с ними, de les étreindre входить в их нематериальные тела, afin d'entrer dans leur corps immatériel et fusionner avec eux. Что делает большинство людей, например, Que font plusieurs personnes en Russie lorsqu'elles vont en nature? они пьянствуют, Elles boivent de l'alcool, колются героином, s'injectent de l'héroïne, убивают и калечат живые существа, tuent et mutilent des êtres vivants, оставляют после себя кучи битых бутылок и laissent toutes пустых, sortes de déchets à l'endroit où ils sont restés, оскверняют тишину природы polluent le calme de la nature ревом avec le bruit fort de la radio или ou des магнитофона, lecteurs CD, сами орут. ils hurlent eux-mêmes. Так, разумеется, можно приблизиться не к счастью, Il est évident que cette manière de se comporter а к аду. amène plus près de l'enfer qu'au bonheur de la connaissance de Dieu. Ну, а для познания Бога, Afin de faire la для connaissance de собственного Dieu совершенствования, et pour son необходимо propre знать développement, внутренние il est très important de maîtriser l'état de calme intérieur. обладание которой позволяет познать Dans cet état, блаженство on peut connaître le bonheur du calme покоя и тишины, et de la quiétude сущих в обители изначального. trouvés dans la demeure du Créateur. Причем пение птиц, Le chant des oiseaux от росы тростника et le bruit des roseaux или листвы деревьев ou des feuilles des arbres этому вовсе не мешает, но лишь n'interfèrent pas dans ce processus, тишину зари, более mais marquent le сочной, calme de l'aube de manière plus vive, более яркой эмоционально. plus lumineuse émotionnellement. Но надо понимать, что как полнота ощущения всего того прекрасного, что Cependant, нам le подарил, sentiment et la beauté de la nature dans sa plénitude
так и возможность познания ее Творца и peut être réalisée seulement par un chercheur spirituel bien préparé. Et достигается seulement только un на tel уровне chercheur подготовленных peut connaître le фантазий. Créateur et ses représentants, Esprit Saint. Готовиться же к этому надо как в On doit se интеллектуальном и préparer pour чувственном cela, аспекте, так и dans l'aspect через intellectuel, очищение aussi и bien qu'éthique, развитие биоэнергетических et par структур le nettoyage et le всего développement des организма, structures bioénergétiques de чакр l'organisme, и меридианов. chakras et méridiens. Еще на природе можно собирать Aussi, ее съедобные дары. on peut ramasser les dons comestibles de la nature. Это и ягоды, Ce грибы, sont les разные champignons, травы. baies et diverses herbes. Все это можно Ils peuvent включить être в employés пищу comme прямо nourriture сейчас au moment même de la или на récolte срок. ou être stockés pour un usage futur. Например, вместо чая Par exemple, можно заваривать au lieu du thé, просто обычное луговое. on peut se faire des tisanes à partir d'une variété de plantes. И его можно насушить себе специально для заварок On peut également sécher des в herbes зимнюю половину года. afin d'en faire des tisanes en hiver. Можно насушить для заварок вместо чая Afin de faire des tisanes, мяту, on peut employer la menthe, l'épilope en épi, и осенние предлистопадные листья смородины, des feuilles de corinthe en когда automne, они уже будут не нужны растениям. quand la plante n'a plus besoin d'elle. Или если попадется сломанная ветром береза, Si vous trouvez un bouleau qui est tombé, можно насушить и ее листья. vous pouvez ramasser et sécher ses feuilles. И хвоя, и молодые Les шишки aiguilles de conifères хвойных et les jeunes cônes тоже для qui этого tombent des годятся. conifères sont également appropriés pour en faire des tisanes. Только не следует пить излишне Mais on devrait горькие, éviter la fabrication de tisanes trop fortes avec ceux-ci, потому что наши человечьи parce que желудки, nos estomacs humains ne sont pas habitués à une concentration élevée de résine. в отличие от À la différence des estomacs des coqs de bruyère, это для глухарей хвоя является одним pour qui из les aiguilles de основных. conifères sont l'un des principaux types de nourriture. Или вот крапива. Ou prenez par exemple l'ortie. Ее многие люди ненавидят за то, Plusieurs что она personnes détestent кусает. l'ortie parce qu'elle pique, Но она кусает как раз за то, что эти люди mais elle ее не pique едят. parce que ces personnes ne mangent pas d'ortie. Ведь она и вкусна, когда L'ortie est молодая, délicieuse quand elle est jeune обладает ценнейшими лекарственными et свойствами. possède des propriétés médicinales Она importantes. стимулирует иммунную Elle систему stimule le организма, système immunitaire de l'organisme, помогая в том числе избавиться aidant, от entre autres, многих à недомоганий. se débarrasser de plusieurs maladies. Ее можно и сушить на зиму, On peut la sécher pour l'hiver et s'en servir alors. но можно есть и On так. peut également l'employer de cette façon. Lavez l'ortie, coupez-la en morceaux, Опускаем в кипяток, mettez-la dans de l'eau bouillante, варим примерно минуту, laissez bouillir pendant quelques minutes, даем немного остыть, laissez ensuite refroidir и на тарелке с майонезом et puis mangez avec de la mayonnaise. получается вкуснотища. C'est délicieux. Можно сходным образом заготавливать D'une manière и semblable, изготавливать on peut stocker d'autres plantes, сныть les gopodes podagraires, и папоротник l'herbe au bouteux, Бриоптерис. fougère dioptéris. Можно себе заготовить сено On peut sécher pour l'hiver même l'oxalis, petite oseille commune, и потом варить из него супы. et l'employer ensuite pour faire des soupes. Но эти растения можно добавлять и в другие блюда, On peut également ajouter au repas d'autres herbes crues, такие как l'angélique officinale, мачеху, le tussilage, pas только d'âme, что появившиеся et même les jeunes как pousses коллеги d'épilope en варяги. épi ou laurier de Saint-Antoine. Потом, когда они подрастают, Adultes, становятся elles горькими. deviennent amères. Мы также консервируем впрок с сахаром Nous stockons également les baies de la forêt avec du sucre, бруснику, l'areille, клюкву, canneberge, малину, framboise голубику, чернику et bleuet, в виде слабо проваренного варенья. sous forme de confiture légèrement bouillie. Мы сами вместо пчел делаем Nous мед faisons le miel à partir des fleurs de l'arbre du merisier à grappes ou de reine des prés. Можно также из цветков On одуванчика. peut également utiliser les fleurs de pissenlit. Как? Comment? Расскажу. Je vais vous le décrire. Надо набрать соцветий, заполнить ими On doit ramasser des fleurs, большие кастрюли, remplir avec elles de grands chaudrons, залить
не горячей водой. Remplir ces chaudrons avec de l'eau froide. Не горячей, это L'eau ne doit pas чтобы être chaude pour успели permettre aux выбросить insectes qui ont été нападавшие accidentellement ramassés насекомые. avec les fleurs de s'échapper. Довести до кипения Amener l'eau à ébullition, и оставить настаиваться на ночь. puis mettre de côté pour la nuit. А на следующий день отжимаем, Le jour suivant, выкидываем цветы, pressez les fleurs et jetez-les. жидкости даем отстояться. Можно ее и процедить. Filtrez le liquide Потом очищенную жидкость разливаем по et versez dans des chaudrons добавляя на 2 en les remplissant aux 2/3 du volume. доводим до кипения Apportez à ébullition и засыпаем сахар, et ajoutez le sucre так, чтобы уровень жидкости поднялся de sorte до qu'il remplisse дна кастрюли. le tiers du volume restant. Помешиваем, Remuez чтобы растворялся pour сахар. permettre au sucre de se dissoudre. Снова доводим до кипения, Apportez de nouveau à ébullition ну и разливаем предварительно нагретый et versez dans des нагретый pots chauds кипятком внутри qui банки. ont été stérilisés avec de l'eau bouillante. Закрываем их той или иной разновидностью Et герметичной ensuite крышкой. mettre les couvercles hermétiques. Получается ароматный, вкусный. De cette façon, nous produisons un miel délicieux et bon pour la santé. Что касается грибов, En ce qui то concerne les выпиваем champignons, в течение nous les всего employons года. comme nourriture à longueur d'année. Дома засоленными или À la такими maison, nous stockons et заквашенными mangeons les грибами. champignons salés. В походных условиях, Pendant когда notre camping en новые forêt, грибы не quand растут, il n'y a pas de nouveaux champignons qui se développent, сушеные nous employons les champignons séchés. грибы Les легкие champignons по séchés весу, sont и légers, поэтому удобно donc носить il est в facile руках, de les apporter dans nos sacs à а dos потом варить или даже жарить et ensuite de les faire на bouillir в котелке на костре. ou même frire dans un chaudron sur le feu. Как сушить грибы? Comment fait-on sécher des champignons? Для этого надо иметь À cette fin, грибосушилку. on a besoin d'un séchoir à champignons. Если сушим на костре, то она должна быть Si on fait sécher les champignons sur un feu, с дном. И может быть un сделано, tel séchoir doit avoir un чтобы fond, autrement les champignons brûlent. грибы не пропитывались сажей. И она может Le быть séchoir сделана peut être fait чтобы repliable легко de sorte выносить qu'il soit в commode рюкзаке. de le mettre dans un sac à dos. Например, ее можно сделать из двух Par полос exemple, обычной il peut être резины. fait de 2 larges plaques de fer de Ну toiture. а сами грибы насаживаем на шампура из стальной Pour le трубки. séchage, nous embrochons les champignons sur des broches faites de broches d'acier. Съедобные грибы растут Les champignons comestibles se développent pratiquement практически partout, везде. И в тундре, dans la и toundra, в dans la лесах, forêt, и в горах, и dans les в montagnes степях. et les prairies. Они не только вкусны, но также являются Ils sont ценным non seulement источником délicieux, белка. mais nous fournissent également des protéines importantes. Подтверждение этому наше собственное La preuve de здоровье. cela est notre propre santé. Мы, китаемцы, именно так уже не первый Nous век. avons employé les champignons comme nourriture pendant plusieurs années. И это позволяет нам не только выживать в условиях постоянного, Et cela nous permet non seulement de survivre en conditions d'insuffisance financière, но и быть счастливыми. mais également d'être heureux. Грибы можно даже жарить прямо над On peut костром, même faire frire des champignons sur un feu, на просто зачищенном от коры конце прутика. les piquant sur une branche. Гриб надо вначале нагреть. Для En того, premier, чтобы on doit chauffer le выпустил champignon сок. jusqu'à ce qu'il produise du jus. Немного подсолить его. Ensuite, ajouter du sel sur lui. Соль прилипнет к соку и не спадет. Le sel colle au jus et ne tombe pas. А дальше надо всего лишь хорошо проварить гриб. Ensuite, on a juste besoin de faire bouillir le champignon dans son propre jus.
Получается удивительное лакомство. De cette façon, ils deviennent très délicieux. А в то время года, когда грибы в лесу не растут, мы жарим на костре. Dans la saison où les champignons ne poussent pas dans la forêt, nous faisons frire des sandwichs au fromage sur un feu. Но это надо делать не на шампурах из прутиков, а Pour cela, на on peut специальных employer des fourchettes spéciales comme ceci. листьях. Разумеется, мы для этого Naturellement, ни в коем случае nous ne не faisons jamais de telles используем fourchettes ветки, en coupant des branches vivantes à partir des arbres. а находим достаточно Nous прочный employons лист. des branches sèches. Попробуйте, Essayez, получите массу наслаждения. c'est également très bon. Вот так мы и живем в C'est la хроническом manière que nous vivons, и истинном счастье. dans la vraie joie. Почему я подчеркиваю слово истинном? Pourquoi est-ce que je souligne le mot vrai? Потому что не только ведь в шашлыках из грибов и Parce que la joie ne жареных concerne pas на seulement les костре champignons бутербродах с сыром et les sandwichs frits, счастье. Но всю свою жизнь надо привести в гармонию с, mais on doit amener toute la vie dans l'harmonie avec Dieu. а именно Notamment, жить, on doit vivre не причиняя по возможности sans causer de mal aux вреда, autres autant que possible, постоянно совершенствуя себя духовно, se développer constamment spirituellement, живя под именно Его руководством, vivre sous les directives de Dieu, даря другим то добро, которым мы можем поделиться. offrir aux autres tout le bon que nous pouvons partager. Успехов вам! Je vous souhaite du succès sur ce chemin. Auteur et directeur du film, Dr Vladimir Antonov. Traduit par Christian Lirette.